Dalawa kayo, Sir Francis, no? Bernardo Umali, nandito ka na? Wala pa. O sige, pasok si Lindo Narcega, Brian Tapala, Josh Harvey. Sabi na pala si Bri, dito ka sa kapila, Bri. Ayan. Para magkakapi sila, Sir Francis. Ayan. Sir Francis, yung dalawa, pasok na po kayo dito. Ayan. Tapos dito tayo. Ayan, kompleto na. Game. La Liga Boys pala to eh. Hindi na lang ako. Yeah, paina mo ako. Ayan na, si Bernard. Kakarating na. Oh. Brian, pass to Tito Paul. Wow, who's foul red? Wow, 3-2, side ball lang tayo. Eto na. Wala pa, pinasay mo ulit. Tito Paul, pass to Daddy James. Daddy James, pass to Black Ranger. Black Ranger, pass to Brian. Easy 2 points by Brian. Ito to, 3x3. Kiat, ang isang Kobe mo. Arcega, pass to number 4. Tumira na 3. Lugi, Hogwarts. Black Ranger, pass to Brian. Hogwarts din ni Brian. Nagpapainit pa si Brian. Tito Paul, pass to Comedy. Good. Eto na, idol game. Pass to Brian. Pass to Black Ranger. Nawala yung sound. Ba't nawala yung sound? Hindi, lock sa mo. Context. Para may tugtog. Nawala. Low. 4-3. 8 minutes and 45 seconds. James, committee timeout. James, nawala yung tugtog mo. Sorry. Wait lang, Tito Paul. Paano ka sa speaker? Okay na. Yeah, good. Black Ranger, pass to. Ang ganda ng shoes. Boss RJF, Black Ranger, pass to. Turnover. Now number 14. Number 14, Jim Reaper, umangat. Wala. Rebound by Daddy James. Wow. By 3-3. Oras. 8 minutes and 22 seconds for the man. Idol JF, babording back. Tito Paul, pumeke. Pass to Daddy James. Daddy James. Pass to Brian. Wala. Nauna ni Kiat. Lumea. 2 points. 4-5. In favor of Team La Liga. Turnover. No. Yan. Ina lang. Medyo malakas eh, no? Oo. Acting. Arcega. Pass 3-3. Tumira. Wala. Naon ni number 4.
Pass number 14. 2 points. Lugi talaga. Home court. Kabisado eh. Black Ranger. Umikot. Tumira. Nawa ni Idol JM. KJM. Paso Tito Paul. 2 points by Tito Paul. Ang akas ng Papawis TV. 3-3. Akin na to. Wala. Daddy J. Binubulabog. 36. JM Prestado. Bakit na? Wala, nagpapainit pa. Tito Paul. Step back pasa. Paso Brian. Brian, nasa gitna. Lumea. Foul counted by Brian. Tapala. May ball laban natin sa Picho. 8-7. Last 6 minutes and 47 seconds. Change short time foul. 9-7. Stay short na. Pagpalitin na yung score. 9 na sa kabila. 7 na sa kaliwa. Okay. Oy! Turnover. Idol JM. Napakalasan doon. Behind the back. 3x3. Pass 2. 21. Wala. Daddy James. May hawak ng bola. Daddy James. Yan ang basketball. Oy! Ang ganda sana ng pasa. Di pa pinagpapawisa si JM. Eto na. 3x3. Paso number 14. Easy 2 points. All 9. Last 6 minutes and 17 seconds. Black Ranger. Paso Tito Paul. Tito Paul. 2 points by Tito Paul. Basic lang. Dela Cruz. Paso number 14. Perimeter jumper. Wala. Nawa ni Daddy James. Daddy James. Easy lang daw. Daddy James. Paso Black Ranger. Paso by Idol JM. 2 points by Idol JM. Lamang na po ang apat. 9-13. Last 5 minutes and 40 seconds. Dela Cruz. Lumayang. 2 points. Lamang na dalawa. Sila Daddy James. Parang si Kitty Menes yun, no? 5 minutes and 32 seconds. Bagong gupit naman pala. Kaya naman pala. Bailin Padilla. Easy 2 points. By Tito Paul. Ganon-ganon lang. Arcega. Paso. Sayang. Bilang nasalo. Daniel Padilla ka ngayon. Black Ranger. May bansag. Pass to Tito Paul. Eto na naman siya. Paso Daniel. Daniel Padilla. Tumira. Wala. Paso Brian. Uli Brian. Tito Paul. Wala pa rin. Iluwa. 3-3. Nagmamadali. Ang bilis. Sobraan. Number 40. Labas lang daw. Eto na. Wala. Oy, nawalang bola. Brian. Paso Idol JM. Nawalang bola. 5 buha. Number 14. Ang laki na ito. Safe ball. 11-15. Last 4 minutes and 37 seconds. Arcega, paso nila Cruz. Equibos. Grabe naman ang connection ng Equibos. Laliga connection. Black Ranger. Black Ranger pa rin. Paso Tito Paul. Tito Paul. Paso Daniel Padilla. Pumenge. Daniel Padilla. Tumira Randos. Wala pa rin. Tapos, number 40. Paso 3-3. Lumipad. Wala. Nakuha ni number 4. Easy 2 points. All na po. All 15. Last 4 minutes. Bola. Kabilang bola. All 15. Last 4 minutes. Ganda kayo, no? All 15 tayo. All 15. Panlamang kung sakaling pumasok. Arcega. Pass to number 21. Tumena Landres. Board break. Daddy James. Daddy James. Bubugo. Tito Paul. 2 points. Lamangan ng isa. Ang Team La Liga. Eto na.
Harap. Arcega, paso number 4. Paso number 10 to 21. Bumenge, paso number 4. Perimeter, short. Makuha pa rin na Arcega. Arcega, paso number 14. Perimeter. Baseline. Black Ranger, ang bilis nan. 2019, last 3 minutes and 11 seconds. Napapigan? Kanya pa rin. Flex 3. Bye. Daniel Padilla. 2019, 2 minutes and 57 seconds. Crucial yan, idol. Crucial. Walang buslok. Pasok. Parang ang buslok. Wala. Tito Paul. Pasok lang rin. Kabilang bola. Good. Daniel Padilla. Oh, ginagawa mo dito eh. Bumiyay na ba? Black Ranger, pasok ko. Wala. Pasok dito Paul, nice pass. Lamang na po ang isa, team Danny James. 2 minutes and 35 seconds. Number 14, nakawala na naman, Boydrin. Wala. Tabi ka na bola. Nakuha niyo si Brian. Idol James, nagkamali ang pasa. Number 4, 2 points. 22-21, last 2 minutes and 20 seconds. Dikit lang po ang laban. Danny James. Pass to Black Ranger. Brian, tumira na to. Wala, nawala number 14. Easy lang daw. Last 2 minutes. Arcega, binubula to? Arcega pa rin. Paso number 21. Tumira na Andrews. Wala, nawala ni Brian. Brian, pass to JM. Idol JM, lumayat. Nagpakilala na nga. Labas po tayo ng bola, ha? 3x3. Ito yan na Nantos. Wala. Ito na po may-ari na Seiko. Manawala mga hindi. Danny James, lumayat. 2 points. Shoutout kay Daniel Perez sa may-ari na Seiko. Black Ranger. Lamang po ng tatlo ang team Danny James. Brian. Wala pa rin. Tito Paul na si Brian. 3 seconds. Last 1 minute na lang po tayo. 22-25. Lamang ang team Danny James. Lamang ng tatlo. De La Cruz. Tinira na 3. In and out. Nilo. Danny James. Daniel Padilla pala. Pass to JM. Ay, nagkamali pa sa katapigan. Number 4, pass to X3. Walang sumunod. 2 points yan. Last 45 seconds. Naman po ng isa. At team Danny James. 42 seconds. 39 seconds. Danny James. 37. Tuloy na natin. Nasa'yo na ang lahat. De La Cruz, babawi. Wala. Nakuha nino. Nakuha 3x3, bumiyahin na ba? 3x3 pa rin. Last 16 seconds po tayo, 24-28. Lamang ng 4. Arcega. Nice pass. Good. Walang pito. Last 9 seconds po tayo, depensa. 9 seconds. Five. Game ball. Sa mga nang-4 side. Grabe naman yun. Nasa'yo na ang lahat. Dalawa yun. Oh, sige, dapat bagong gupit kasi kayo para nakaka-shoot. Oo. Andiyan si Bernard. Oh, sige, wait lang. Papasok na Bern, spot na ka, jogging pants ka. Ay, si Daniel pala to. Pasok.
sila Dave Sadora. Ayan. Si Francis Asenit at si Daniel Joseph nakatapos.